Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Alhamdulillah, tidak berhentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu hanya dengan rahmatnya, hanya dengan nikmatnya kita dapat melakukan melanjutkan pelajaran kita dengan semangat yang tiap hari kian bertambah. Ustazah harap semangat Antuna tetap akan seperti ini di pelajaran ustazah maupun di pelajaran ustazah-ustazah lainnya. Jazakunallah khair untuk Antuna yang masih tetap mengumpulkan catatannya, yang melengkapi catatannya. Insyaallah hari ini kita lanjutkan murojaah kita yang kemarin. Bagi yang belum mengumpulkan catatannya, segera kirim ke ustazah karena insyaallah ustazah akan mengambil nilai Antuna dari catatan Antuna tersebut. Kita lanjut nomor 12. Naam. Kita baca sama-sama. Yang belum digarisin catatannya, yang belum diartikan catatannya. Sin, soal ke-12. Mata banat Quraisyun al-Ka'bah. Mata banat Quraisyun al-Ka'bah. Jim, jawab. Banat Quraisyun al-Ka'bata wa umuruhu khamsun wa salasuna sanah wa hakkamuhu fi man yada'ul hajara fawada'ahu fi thawbin wa amara kulla qabilatin an ta'khudha bi tarafin minas thawbi wa kanu arba'a qabail falamma rafa'uhu ila mawdi'ihi wada'ahu biyadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sudah bacakan. Banat Quraisyun al-Ka'bata wa umruhu khamsun wa salasuna sanah wa hakkamuhu fi man yada'ul hajar fawada'ahu fi thawbin wa amara kulla qabilah an ta'khudha bi tarafin minas thawb wa kanu arba'a qabail falamma rafa'uhu ila mawdi'ihi wada'ahu biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Kita artikan. Mata banat Quraisyun al-Ka'bah. Kapan kaum Quraisy membangun Ka'bah?
Banat Quraisyun al-Ka'bah. Kaum Quraisy membangun Ka'bah. Wa umruhu, pada saat itu Rasulullah SAW berumur khamsu wa salasuna sanah, 35 tahun. Khamsun wa salasuna sanah. Wa hakkamuhu fi, dan beliau memutuskan fi man yada'ul hajar, siapa yang meletakkan hajar batu, hajar aswad. Fawada'ahu fi thawbin, maka kemudian Rasulullah SAW meletakkan batu tersebut fi thawbin, di atas selembar kain. Di atas thawbin artinya kain. Wa amara kulla qabilah, dan memerintahkan setiap qabilah, itu jamak dari qabilah, itu mufrad dari qabail. Qabilah itu artinya kepala suku atau kepala, ya na'am, seperti itu. Anta khuza bitarafin minas thawbi, memerintahkan setiap qabilah untuk memegang tepi-tepi dari kain tersebut, ujung-ujungnya, siku-sikunya. Wa kanu, dan pada saat itu mereka ada arba'a qabail, ada 4 qabilah. Falamma rafa'uhu ila maudhi'ihi wada'ahu biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah mengambil hajar aswad tersebut, mengambil batu tersebut dan meletakkannya dengan tangan Rasulullah, meletakkan batu tersebut di dalam Ka'bah dengan tangan Rasulullah. Tetapi Rasulullah meminta 4 qabilah itu memegang sudut-sudut kain tersebut. Insyaallah paham? Kita lanjut soal ke-13. Kam umruhu sallallahu alaihi wasallam yauma bu'itsa ila man bu'itsa. Kam umruhu sallallahu alaihi wasallam yauma bu'itsa wa ila man bu'itsa. Jim, ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si arba'ina sanah ila kafatin nas basyiran wa nadhiran. Kam umruhu sallallahu alaihi wasallam yauma bu'itsa wa ila man bu'itsa. Berapa umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat diutus dan kepada siapa beliau diutus? Jim, ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah berumur 40 tahun. Kemudian wa ila man bu'itsa, dan kepada siapa beliau diutus? Ila kafatin nas, kepada seluruh manusia. Basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 40 tahun. Wa ila man bu'itsa, dan kepada siapa beliau diutus? Ila kafatin nas basyiran wa nadhiran, kepada seluruh manusia, seluruh umat. Basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira. Lanjut soal nomor 14.
Ma awwalu ma budi'a bihi minal wahyi. Ma awwalu ma budi'a bihi minal wahyi. Apa yang pertama kali turun? Ma awwalu, apa yang pertama kali? Ma budi'a, pembuka. Budi'a bihi minal wahyi, dari wahyu tersebut. Maksudnya apa yang pertama kali, dalam bentuk apa pertama kali wahyu turun, seperti itu. Jim, awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Bentuk yang pertama kali wahyu sampai kepada Rasulullah adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang as-salihah, yang baik. Fakana la yara ru'ya, maka tidaklah beliau melihat mimpi tersebut illa ja'at mithla falaqis subhi, seperti cahaya di waktu subuh. Mithla falaqis subhi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka tidaklah beliau melihat mimpi tersebut kecuali seperti cahaya di waktu subuh. Maksudnya sangat jelas, maksudnya sangat remang-remang, indah, seperti itu. Seperti cahaya subuh. Kita lihat, coba antuna sesekali selesai sholat subuh, antuna keluar lihat cahaya subuh itu seperti apa. Masya Allah, indah. Kita lanjut soal ke-15. Aywa, Ustazah lupa. Seperti biasa, jangan lupa antuna chat Ustazah dengan mengirimkan nama kemudian hadir. Afwan antuna. Afwan ya akhwat. Kita lanjut insyaallah. Kita lanjut soal ke-15. Kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu. Soal ke-15. Kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaih. Kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaihi. Jim, jawab. Kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira'in al-layaliya dhawatil adad wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijah wa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Kita sambung. Afwan. Soal ke-15 kita ulangi. Kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaihi.
kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari hira'in al-layaliya zawatil adad wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah wa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari hira'in. Kaifa kana haluhu, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun wahyu? Wa ma awwalu ma unzila alaih, dan apa yang pertama kali turun terhadap beliau? Jim, kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari hira'in al-layaliya zawatil adad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di dalam ghari hira'in, gua Hira, al-layaliya zawatil adad, pada malam-malam tertentu. Di sini kita artikan pada malam-malam tertentu, al-layaliya zawatil adad. Ini Antuna tulis. Kalau Antuna belum tahu artinya, ini kalimah jadi dah untuk Antuna tulis. Lanjut, wa yatazawwadu lidzalik, beliau membawa bekal untuk itu, untuk beribadah di dalam gua Hira. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian Rasulullah SAW kembali kepada Khadijah, maksudnya pulang. Yarji'u wa yatazawwadu limithliha, dan membawa bekal lagi seperti tadi, seperti sebelumnya. Hatta ja'ahul haqqu, sampai datanglah kepada beliau wahyu, wa huwa fi ghari hira'in, pada saat beliau di gua Hira. Lanjut, soal ke-16. Ma awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an. Ma awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an. Jim, awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi ma lam ya'lam, atau Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Summa fataral wahyu. Awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi ma lam ya'lam. Al-Alaq ayat 1, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Summa fataral wahyu. Kita artikan, apa yang pertama kali turun wahyu kepada beliau dari Al-Qur'an, minal Qur'an. Awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi ma lam ya'lam. Yang pertama kali turun kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat Quran adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Summa fataral wahyu. Kemudian wahyu terjeda. Maksudnya kemudian untuk wahyu selanjutnya turun ada selang waktunya gitu, terjeda. Fatara artinya terjeda. Summa fataral wahyu. Soal ke-17. Kam kana fatrahul wahyi wa ma awwalu ma nazala alaihi ba'da fatratihi. Kam kanat fatratul wahyi wa man awwalu ma nazala alaihi ba'da fatratihi.
Jim, jawab. Kanat fatratul wahyi salasa sinina fima dzakarahu Ibnu Ishaq wa awwalu ma nazala ba'daha ya ayyuhal muddatsir. Al-muddatsir wahid, summa fatihatul kitab, summa hamiyal wahyu wa tatanaba'a. Kita artikan, kam kana fatratul wahyi wa ma awwalu ma nazala alaihi ba'da fatratih. Berapa lama wahyu tersebut terjeda? Berapa lama selang waktu terjedanya wahyu? Wa ma awwalu ma nazala alaihi ba'da fatratih. Dan apa yang pertama kali turun setelah terjedanya tersebut, setelah dari surah Al-Alaq tersebut gitu. Jawab, kanat fatratul wahyi salasa sinina. Terjedanya wahyu, kira-kira terjedanya wahyu 3 tahun. Salasa sinina fima dzakarahu Ibnu Ishaq, seperti apa yang disebutkan Ibnu Ishaq. Wa awwalu ma nazala ba'daha, dan yang pertama kali turun setelah terjeda tersebut adalah surah Al-Muddatsir ayat 1, ya ayyuhal muddatsir. Summa fatihatul kitab, kemudian surah Al-Fatihah atau ya Fatihatul Kitab, pembuka, surah pembuka. Summa hamiyal wahyu, kemudian wahyu turun konsisten. Summa hamiyal wahyu watataba'a, dan saling mengikuti. Lanjut soal ke-18. Man awwalu mu'minin birisalatihi. Man awwalu mu'minin birisalatihi. Jim, awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah wa minar rijali syuyukh Waraqatu banu Naufal wa minal muktahilin Abu Bakrin as-Siddiqu afwan, wa minas sibyan Ali bin Abi Talibin, wa minal mawaliya Zaid bin Harithah, wa minal ariqai Bilalun, wa amana bida'wati Abi Bakrin Utsman bin Affan, wa Abdurrahman bin Aufin, wa Sa'dun wa Sa'idun, wa Abu Ubaidah binul Jarrahi wa ghairuhum. Ini adalah nama-nama man awwalu mu'minin birisalati. Siapa mukmin pertama, awwalu mu'minin birisalati, kepada Rasulullah SAW. Awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa minar rijali syuyukh, dan dari kalangan lelaki yang baya, syekh. Syuyukh ini adalah jamak dari syekh. Waraqatu banu Naufal, nama beliau. Wa minal muktahilin Abu Bakrin as-Siddiq, wa minas sibyan. Wa minal muktahilin artinya dari kalangan yang separuh baya, Abu Bakrin as-Siddiqu, wa minas sibyan, dan dari kalangan pemuda, Ali bin Abi Talibin,
Ali bin Abi Thalib. Wa minal mawaliya Zaid bin Harithah, dari kalangan ini jamak dari maula, artinya pendiri-pendiri. Pendiri-pendiri. Wa minal mawaliya Zaid bin Harithah, Zaid ibnu Harithah. Wa minal ariqai Bilalun wa amana bida'wati Abi Bakrin, dan yang beriman dengan dakwahnya Abu Bakar. Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Affin wa Sa'dun wa Sa'idun wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa ghairuhum. Lanjut ke soal 19. Kaifa kana awwalud da'wati ilal Islam? Kaifa kana awwalud da'wati ilal Islam? Jim, kanatid da'watu awwalan sirran nahwa salasi sinina, summa umira sallallahu alaihi wasallam bisad'i biha jahran. Ayo kita artikan sama-sama. Yang udah tulis artinya baca lagi. Kaifa kana awwalud da'wati ilal Islam? Kanatid da'wata awwala sirran nahwa salasa sinina, summa umira sallallahu alaihi wasallam bisad'i biha jahran. Bagaimana pertama kali Rasulullah mengajak kepada Islam? Kanatid da'watu awalan sirran nahwa salasa sinina. Pertama kali Rasulullah berdakwah untuk mengajak kepada Islam sirron, secara sembunyi-sembunyi, nahwa salasi sinina, sekitar 3 tahun. Summa umira sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisad'i biha jahran, untuk berdakwah secara terang-terangan. Kanatid da'watu awalan, dakwah pertama Rasulullah SAW mengajak kepada Islam sirron ini artinya sembunyi-sembunyi, nahwa salasi sinina, kira-kira 3 tahun. Summa umira sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisad'i biha, untuk berdakwah jahran, secara terang-terangan. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di sini. Ustazah minta antunna tulis kalimah jadidah bagi antunna minimal 20 sampai ke nomor 19 ini. Atau ada kata yang antuna tidak pahami, boleh tanya ke ustazah. Ustazah tunggu sampai ba'da asar. Insyaallah bisa ya anak-anak ustazah. Bagi yang belum mengumpulkan catatannya, minggu kemarin ustazah minta kumpul hari ini. Ada beberapa, ustazah hitung 3 atau 4 orang yang sama sekali belum ada mengumpulkan catatannya kepada ustazah.
Jazakunallah khair. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.